good morning guys. Good morning. Ayan guys. Lalakad-lakad tayo dito sa New Plaza Baybay. O ayan guys, nandito ako ngayon sa New Plaza. Maglakad-lakad ako guys para makapag-exercise naman tayo. Ayan for today's vlog. Good morning for today's vlog. Ayan, ang New Plaza naman dito guys. Ayan ang floating barbecue bye-bye. Ayan guys. Lingon-lingon tayo guys. Kasi ayan. Vlogger ah. Vlogger daw guys ah. Good morning for today's vlog. I'm Nora the Love You. Ayan guys, ang view dito sa amin. Sa New Plaza bye-bye. Tingnan nyo guys, ang New Plaza dito sa amin. Sa Baybay City Leyte yan guys. Good morning for today's vlog. Ayan guys, ang view dito sa amin sa Baybay Leyte. Good morning. Ang init guys, pero ano guys, hindi pa